tinted windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever an honest word, but that was when I ruled the world. Panahon ng Luya lagi ka. Okay. I'm so happy no na isang ganong happy man. Happy ko kay syempre ma-achieve mo ang imong gusto, charmhat. Gusto yun. I mean like imong gusto imuhan na-achieve. I think mo na gid na ang calling siguro para sa imo. Grabe na gid ang calling na imong ginapangayo sa Ginoo. Pero hopefully na kanang karon na calling nimo is mag-succeed ka. Pero successful naman jud ka na pagkatao. Pero siguro wala na kay JP, I wish and I pray na safe travels, safe ka dito, o hilayo ka sa mga racist. Kay syempre yes, tsaka mga discrimination. Ikabalo na ka sa atong kapasidad sa ato ang beauty. Charot lang, Kuya JP. Char lang. You know, so be strong and yeah, I know, nag-pray man ka. So yeah, maging maging matatag. And I love you so much as a friend. Okay, masayos na ito na, no? I love you as a friend and I will never forget you. You will always be in my heart as a friend again. So don't overthink. So yes, that's it. Be happy and I love you. As a friend again. Is it? Ano na dyan na, Jay? Final na. Wala na yung... Hindi na maglaro. Yes na good. Anyway. Ay, maghilak ha. Pero naman kaya pa sa hashtag Mars pa rin sa 2024 to. Makahilang lagi ko. Mingaw. Pero anyway, ang ganyan gusto. Pray na ko na. Kuhaan ka na. Happy. Tapos ay doon kalimot niya. Kuhaan ka na. Kung ang tayo mga gusto sulti, naramagid niya. Salamat kaayo ka nunay niya. Puhon. Kung sa mga alam na, you know the drill. Kung sa mga kuhaan dito. No? Pero pag ang pay niya, kuhaan lang yun ka na. Ang pagka-extrict to, dili kaayo, kay basin. You know. Basta dili na kumutiwas ngayon. Pangilak na yun. Salamat kaayo. Pero basta ka mo alam yun din. Ayo-ayos na buhon. Sige. Ako na itong fit. Masin tulo na siya. Kapit na. Kapit siya ni Dritso. Grabe sa lang message mo kay JP. Jake, basta Jake. Ayaw dito. Ayaw kalimut sa Gcash ha. Dapat kada ko ang magpadala ko sa amo. Pang snacks namin. Tapos amo pang Canada sa Nordhap. Pretty lang, anak. Tapos, panita na taon, naging mo ang partner dito, foreigner. Para mataas ang ilang sa baby na kanilang gapita. Yung blue ang mata. Yung blue ang mata, Dave. Ayo-ayo.
Pagilak. Pagilak mo eh. Ang pinila dito gusto kabaluhan nila ang dapat sa fry. Lumilipas ang panahon, One call away lang yun. kabiyak ng ating ang mga puno't halaman. Si Miss Extra de Aimee. Ngayon, di ka sa kuadji. Kaya pa extra. Amping ka dito, Jeff, ha? Thank you sa friendship. Kailan kita ni Ana. Sorry kayo po sa extra luha na po, Jeff, ha? Hi, JP. Makahilak ko. Hilak? Ay, nagkuha naman ko sa Hilak. Mingawan ko niya. Ay, Kaso may kamingawin mo, JP. Ano sulit? Uy, wala pa siya kalakaw. Na-miss na nako siya. Gusto ko yung mga tunggunin mo. Good luck. God bless. Pray always, G. Yes, yes, yes. Pray always. Good luck. JP, gimingaw na ko ni mo. Nakailak na ko kalay na. Gimingaw na ko sa iya. Bye, Jeff. Wala yung manungog sa ako, ah. Ang tama, kasi pinakamingawan niyo mo kay JP, girl. Lagi wala yung manungog, wala yung manggon. Buntag sa'yo. Lagi, sige, Jeff, amping. Ayo-ayo Ay, mura excited mo siya na mulakaw ka, Jay. Punta, makakita na kagkuan. Laing juan. Chala. Canadian. Bitaw, dapat nakakita na kagimuhang ka nito forever. So, Bye! parte. Dili ang Grace. Dili si Grace. Hi, JP. Amping. Sa inyong journey sa Canada. Pangitain ko dito apam. Kani? Sila sa ko. Para good luck ka, James. Pato alam in Canada. Kana lang. Pato alam in Canada, Sherbrooke. Ano mo ganun naman? Alexi? Hi. So, Jay, good luck to your new journey unta maging happy ka sa Canada. And don't forget every kuan ha December ginuot ko. Ang sponsor para sa pag-games ginuot ko dapat 20 kya. So, palitan mga bukol sa mga sinsilyo mo. Yes, dapat lang jud. Dili na ta magsinsilyo papel-papel na ta. Okay, makabukol. Kana lang sige na bye. Ikaw mga ka-fam? Depende na sa abot ikaw na yung pag-send. Jeep, ayaw ka dito. Mamiss ka na mo. Ambush ni. Hi, Sir JP. Good luck. Nakuhan mong kuwi. Mamiss ka na mo, JP. Message mo kay JP. Hi, Jeff. Ingat. Hi Sir JP, maayong pagbiya sa imong trabaho o paglakbay padulong sa Canada. Ang imong mga serbisyo dako kaayong kalampusan pero daghang bag-ong kagayunan nga nagulat kanimo ngadto sa Canada. Magmaya ang imong biyahe og swerte kanimo. Hi JP, Duy mulakaw na gyud ka Duy. And it makes us sad kay mawad-an ni og usa ka responsible co-worker, responsible employee, and mostly responsible brother because we consider you as kapamilya na din sa CNO. But then, we support your plans, your dreams, maadto jud ka sa Canada because it's for your family. Kasabot ni Ana J. Hopefully lang na you will be successful puhon na anak ka dito. And don't forget to pray. I know nga maampuon ka ng pagkatao, but please pray always. And then we'll be praying for you here also. So ayaw ka problema na rest assured na mag-ampun kami para nimo. And then
now akong i-remind sa imo ha. First is don't forget to find my future partner sa Canada as we agreed. And then, kanang pasok sa akong mga qualifications, the nails, the tangkugo, kanang limpyo. Aside nga kanang pagtahan, JP. Okay? Lastly, akong duy mawad ang nagjuko pinaka the best, one of the best choir members sa City of Mati Coral. Mawad ang kong base, Jade. Isod pangitaon akong replacement for you kay isa ka sa pinaka the best member sa akong choir. Anyway, na ay mga potential siguro makita lang ko. And Jay, pwede ibigay ang uniform, Joy, para kung ihatag sa mo, take over sa imo. JP. Okay, Jay, before I end my message to you, I would like to offer you a song na kanyang dili dyan ka makalimot sa imong kapamilya, sa amo, dili sa CM. Okay? Through the years, ayag hikalimti, kami na apin mi, JP likayan palangga niya ti baby. Through the years, ayog hikalimti, kami na apyan mi. JP likayan palangga niya ti baby. JP, we will be missing you. We will hopefully you will be successful dito sa Canada pohon. God bless you always and your family as well. Mabiling diri. We love you so much, Jay. Bye! Hi, JP. It hurts to say goodbye. Pero may imong gusto, wala ka. Many times na di-discourage ka pa, pero wala na take to us. So, let's see what's correct. The correct answer is Selena. 1 point for Ate Ea. Kampi ako sa laman. Seriously, hindi mo take to us seriously. Kaya gusto daw ka mo lang. Okay, and go. So, okay. mahibalo na lang po nga na dahil kayo gusto Ate Ea. Siyempre, magaling siya mag-turn. Ako na lang, suportahan na lang sa inyo. Ang prayers na lang doon niya ko ang akong isuporta sa inyo. I promise that best friend, yung mga friend ako magiging Okay, they both guessed Ea Laure. we are one of them. You guys are incorrect. Yeah, kasi it's Ate Jols. Habol ka naman Ate Jols. Okay, pili na ba? Yes, go. Sa'yo tayo. Namiss ka kanan as friend, as your ate, namiss na ako ng inyong care sa ako. Everyday, nabrenda ka na, kapi ka na. I will be missing that. Ate Ea is still leading, but you have a chance to win this game if you get the next one correct. Because the next one is worth 3 points. Are you ready? So the pressure is on you talaga. Maano yung successful ka sa inyong tuyo. For the win. While nagmita kang trabaho, pangita kong kasawa, para kay kauban, no. Dito no. Dili na ko mo advice of dagdag ay mo kakabalo ko dyan. Ikaw ang kabalo pa sa inyo. Basta, rest assured na ang prayers na ako na sa inyo everyday. Tapos, isa ka tao nga message sa inyo. Malipay ka I know na kinahanglan niyo iyang message. Gusto mo bang maging astig sa sports? Sige, babay na. Hi, KJP. Kumusta na ka? I hope you're doing fine. And I hope that this video finds you well also. Yeah, so nalipay kay ko na nakadungog na when I learned na mo adto na ka sa laing nasod, although mag-goal po no kay mabiyaan nimo sa ti babes, pero
it's also one good thing kasi at least you're going to take on new ventures in life, and it's going to be something at first it's gonna be something unstable, but one pusa sa mga messages mga nadungog na ako na importante kaya, well, at least for me, and I hope you find it well also, you find it useful, is from Steve Jobs. You can see, you can only connect the dots looking backwards, not forward. And it makes sense, actually, that we can only make sense of things, of our actions and decisions, when we look back to them. And I hope that this decision of yours will be something worthwhile to look back to, and something that could be used as a springboard for your new life. So take the risk, take the leap of faith, with hope that someday everything will fall into place and you can look back and make sense of it all and realize it was the right decision after all. So don't worry, rest assured rather of my prayers for you. Ngayon mo na kang part sa akong circle, and the only thing that I can really promise to you is my prayers, my constant prayers in my masses. And God's promise remains. Kauban nimo siya bisan asa ka moadto. So whenever you feel the urge to give up, paningling, ingon ka, kuyugan ko nimo. He'll come after you. He'll come running towards you rather, going to save you and tell you He's there with you. We're also there with you in our prayers. So keep safe, no? And I hope to see you again soon. God bless you always. JP, this is for you. Hi, JP. Hello. Hi. Ang kamot. Hilak naman yun. Nabili ang kamot. Everybody sing. Kalat-kalat naman. Thought I feel this way, and as far as I could say, I'm glad I get the chance to say, and I do believe we love you, JP. Nay-nay. Kuya nanay. JP, ayo-ayo sa imong pagbiyak. Yung atong friends, kamot-kamot sa kalot na mga niyo. Ilap na si Mama ng Jeep. Ayo na. We're the good. Jeep, patikim lang to Jeep ha. Patikim. Janine, go. Janine, text mo na Janine. Go. Bili na. Mama Anin, Mama Anin, kalot-kalot Jeep. Thank you, dong. Sa imo. Kanta te. Remembrance, dong. Kalot-kalot Mama Anin.